Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Riolode napa nakipat terui pengajiata rilalenna kesempatan malek ewe untuk lebih barakatna launit mai lebih riolok bacangi suratul Fatihah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duai pepajajiata ia maneng sininna guru-guruta ia purai pak guru ki nania didiki nania sininna topan ritata semua ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rilalenna kesempatan malek biewe ia mailoe riala sebagai ada-ada asi parengerangeng. Ia naritu lanjutanna pengajiata riulel labe yang mana pada bulan yang lalu purai ribicara mengenai alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Pura irampe penjelasanna topan ritata mengenai ia rodenre ayae ia engkai rilalenna akoram marajai, tepatnya dalam surah Al-Insyirah, ia rega surah Asy-Syarah, ia rega surah Alam Nashrah, ia engkai mak jello ri alep birenna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Purai ribicara ayat pertama letu ayat maka epakna Alam Nashrah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Nama jepunna ia rodenre epa aya sekali lagi mak jello iri alep birenna nabita nasaba engkangenna dua telu papenyameng dua telu pamase iwerengi nabita pole rifuang Allah subhanahu wa ta'ala. Narimakuan na naritu insyaallah rilalenna iyewenni maelo irita lanjutanna iya rodenre ayai. Maka daifong Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maka defong Allah Ta'ala, fa inna ma'al usri yusran. Nama jepunna siak don rangi susai nalomoy. Nama jepunna siak don rangi susai nalomoy. Betuang Indonesiana, sesungguhnya dalam kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya dalam kesulitan itu ada kemudahan. Pertanyaan, agaro kira-kira akatana ia rodendre ayai.
Hadirin yang dimuliakan Allah, ia rodenre ayat ribacai napa mulewi fuang Allah Ta'ala nasaba hurufu fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Napa mulewi nasaba hurufu fa inna. Pertanyaan, agame menrojelokna ia rega akatana ia ro hurufu fana. Makedai topan ritata ia ro hurufu fa ia engkairi pamulanna fa inna ma'al usri yusran. Mak jello iri makedanna litartib, menunjukkan urutan, sehingga nareko ipasi sambungi ya rega ipasi sompungi si bawa ayat mariolona ya rega ayat mak diolongengi nama jepunna yolona ya rofa inna ma'al usri yusran. Mak birit terima kedanna nabita iwirengi dua telu papenyaman rifongallahu ta'ala narima kuana naritu seolah-olah elo imak kedafongallahu ta'ala rinabita nabinna fuangallahu ta'ala nasaba dua telu papenyaman nawereko fuange dua telu papenyaman uwereko narima kuana naritu aja puilaloi rima kedana tungke asus sangenge tuli engkatu alomongan rilalenna nasaba fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Nasaba majepunna siap don rangi susai nalomoy, siap don rangi susai nalomoy. Kesulitan di dalamnya terdapat kemudahan. Jadi seolah-olah elo iri biri tayangi nabita, maka da ajak mu masara mak dakwah, ajak mu masara paletui asal lengenge. Nasabak bisa jadi dua telu tumatu al asusangem moloi, dua telu tumatu awatangem mulolongen nekia aja puilaloi. Nasabak dua telu papenya menawere kepuange, oleh karenanya ajak mubata. Nasaba imon rinna iatu asus sangenge engka alomongan nawireki fong Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, makedai topan ritata ia roh hurufu fa ia engkai ripamulanna fa inna ma'al usri yusran. Topan ritata lengena betuangi makeda ia roh hurufu fana mak jello iri makedanna al-fa'u lis-sababiyah, betuanna huruf fa yang menunjukkan sebab, huruf fa yang menunjukkan sebab as-sabar, sehingga samanna elo imakada fongallahu ta'ala nasaba siap don rangiwi susai nalomoy, nasaba siap don rangiwi susai nalomoy, karena kesulitan selalu bersama dengan kemudahan. Oleh karena itu fala tai'as, ajak lalo mumasara, jangan berputus asa. Samanna elo imakada fongallahu ta'ala, karena di setiap kesulitan selalu ada kemudahan. Oleh karenanya fa betuana yaro ajak lalo mumasara, jangan ragu, jangan berputus asa, karena pastinya selalu ada kemudahan di balik kesulitan yang kita hadapi. Nekia pertanyaan, ia hedenre ayai ripaturungi rinabita nekia agaro kira-kira jelokna lokari kemanang umatna nabita. Upakulingi, ia hedenre ayai ipaturungi rinabita betuanna nabita riewa ada rifongallahu ta'ala, sehingga mompo pakutana kalau ayat itu ditujukan kepada Nabi Muhammad, lalu aga gunana ia rodenre ayae untuk idi umatna nabita. Ternyata makedai topan ritata pat tafsirewe memang rilalenna ia rodenre ayae nabita riewa ada rifongallahu ta'ala nekia sitongenna
nabi tariyewa ada nekia idi umma nari parengerangi maraga betuanna samanna elo imak kedafong Allah Ta'ala pamulanna alam nasrah mak jello iri alep birenna nabita mak pamula ayat pertama letu ayat maka epakna alam nasrah mak jello iri alep birenna nabita kemudian ayat 5 dan ayat 6 mak jello iri engkangenna alomongeng nataru fong Allah Ta'ala ritungke asus sangenge samanna elo imak kedafong Allah Ta'ala selama engkamu ko tumenang maka coek tonget-tongen di nabita majepu ajak mubata nasabak dek tu nama bela napole apa tulungan na fong Allah Ta'ala upakulingi seolah-olah elok ki na parengerangi fuang Allah Ta'ala rima kedanna selama engkamu ko tumenang maka coek tonget-tongen di nabita maka yakinilah sesungguhnya kemudahan itu selalu ada dalam kesulitan. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian pertanyaan yang kedua, makadai agaro kira-kira hikmana narilalenna iarodenre ayae napakulingi wek kadua adanna fong Allah Ta'ala rimak kedanna fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran agaro kira-kira hikmana nawe kadua munaha narampe fong Allah Ta'ala fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran nama jepunna siak don rangi susai nalomoy nama jepunna siak don rangi susai nalomoy sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan. Pertanyaan agaro kira-kira hikmana ternyata makedai pape balinna topan ritata iya ro bahasa arakna asus sangenge bahasa arakna kesulitan ia engkai riramperi lalenna ya rodenre ayae ia naritu al usri fa inna ma'al usri kesulitan adalah al usri ya rega al usru sementara kemudahan yusran fa inna ma'a al usri yusran inna ma'al usri yusran. Kesulitan dalam ayat ini diistilahkan al-usri sementara kemudahan diistilahkan dengan yusran. Pertanyaan agaro asilengenna maka de topan ritata iya ro asus sangenge iya rega kesulitan dalam ayat ini bahasa rakna al-usri ternyata pakai alif lam engka alepu nenialaman riolona al-usri fa inna ma'al usri pakai alif lam sementara kemudahan alomongan bahasa rakna rilalenna ya heden re ayae yusran dek gaga alif lamna aga betuanna ya ro maka dai pak bahasa arae maka dai pak pesantrenge nareko engka alif lamna jelokna yaro isim ma'rifah nareko dek gaga alif lamna asenna yaro isim nakira jama-jaman naleba anak tak ku pesantren yaro untuk misengi isim ma'rifah isim nakira ya apa di jamaku kampung-kampungi pokokna makadamani bawang pokok engka alif lamna ya naro tapi nareko anak pesantren yang ada cetua tu nai senna nareko ripodangi makada isim ma'rifah isim nakira. Neke pertanyaan agaro kira-kira akatana maka de topan ritata iyaro tradisinna arae abiasangenna arae maka dai nareko engka werekada ipakuling
nareko engka dua werekada pada naripa kuling na pada pakai alif lam betul na pada isim ma'rifah weka dua ripa kuling berarti yang kedua sama dengan yang pertama. Upa kulingi nareko engka werekada pada betuana kemudian sama-sama beralif lam majepu yang kedua sama dengan yang pertama. Aga betuana yang ro berarti se dimilisena karena yang pertama dengan yang kedua sama. Tapi nareko engka dua werekada ipa kuling namu pada betuana tapi nareko tidak beralif lam betuana isim nakira yang diulang dua kali sekalipun artinya sama tapi karena tidak beralif lam maka yang kedua berbeda dengan yang pertama. Upa kulingi yang kedua berbeda dengan yang pertama. Aga betuana bahasa rakna asus sangenge rilalenna ya roden re ayae al-usri pakai alif lam ternyata riulangi wek kedua fa inna ma'al usri sama-sama beralif lam dan diulang dua kali. Yang kedua sama dengan yang pertama. Aga betuana se dimi asus sangen. Upa kulingi se dimi asus sangen. Sementara bahasa rakna alomongenge kemudahan rilalenna ya roden re ayae yusran riulang iwek kedua nade gaga alif lamna fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran nama kedai rumusna nareko engka dua werekada sama-sama artinya diulang dua kali namun tidak beralif lam maka itu berarti yang kedua berbeda dengan yang pertama. Berarti fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran maka betuangi se di asus sangen dua alomongen nasaba yusran diulang dua kali namun tidak beralif lam berarti dua alomongen nataro fongallahu ta'ala rilalen natase die asus sangen. Seolah-olah ayat ini mengatakan sesungguhnya di balik setiap kesulitan selalu ada dua kemudahan. Di balik setiap kesulitan selalu ada dua kemudahan. Aga betuana ya roh nareko engka jama-jama masussa rioloi aja muana liu sarata nasaba yakinilah di balik kesulitan itu ada kemudahan. Nenia nareko berhasil ki moloiwi iya ro jama-jama masusai majepu insyaallah malomo ni tumatu rioloi jama-jama mangoloi tafarajeka dampen makutoni ro kondisina anak-anak tak di pesantrenge mereka hidup dalam kondisi tanda kutip tidak bersenang-senang. Betuana yaro anak-anak tak ku pesantrenge ilatiwi menderita. Ia teangi makateni HP. Kemudian andrekan rena ya toro wekatelu miseso. Kemudian dak megala de aturan tuji anak-anak tak di pesantrenge. Mereka hidup dalam tanda kutip diajar untuk menderita. Aga sabakna maka dai toa cata belajarlah menderita karena kemudahan tidak perlu dipelajari. Upakulingi belajarlah menderita karena kemudahan tidak perlu dipelajari. Aga sabakna betapa banyak orang yang selalu hidup penuh dengan kemudahan namun tidak siap hidup menderita. Tapi betapa banyak orang selalu hidup menderita tetapi baginya akan bahagia ketika menemukan kemudahan. Sehingga dengan demikian anak-anak tak mungkin di pesantrennya masuk sapa penedina mereka hidup dalam tanda kutip tidak bersenang-senang. Tapi si senna selesai matu ke pesantrennya malomo ni naoloi atuonge pada hari-hari mendatang. Mengapa demikian? Sudah terlatih di pondok pesantren. Inilah makna fa inna ma'al usri
yusran, inna ma'al usri yusran. Nama jepunna siap don rangiwi asusange nalomoy. Nama jepunna siap don rangiwi susai nalomoy. Di balik satu kesulitan selalu terdapat dua kemudahan. Hadirin yang dimuliakan Allah, lanjutanna ayat makedai fa idza farakta fansab. Betuanna narekopura ni mujama se die palawang atong-tong ko jamai palawang lengi. Narekopura ni mujama se die jama-jamang fansab atong-tong ko si jamai jama-jama lengi. Setelah selesai satu pekerjaan, kerjakan lagi pekerjaan yang lain. Pertanyaan, agar betuanna iya rodendre ayae. Ternyata dua telupat tafsirena topan ritata. Di antaranya taparajai kaadampe. Di antaranya engka topan ritata betuangi seolah-olah elo iri parengerangi nabita nenia sininna ummakna nabita rima kedanna fa idza farakta fansab. Narekopura ni mujama se die palawang, narekopure mujama se die jama-jamang fansab atong-tong ko jame palawang lenge, atong-tong ko jame jama-jama lenge. Seolah-olah elo iri parengerangi nabita nan iri parengerangi umat na nabita makeda. Narekopura ni mujama jama-jama linomu fa'at'ib nafsaka fil ibadah atong-tong komak kasiwian ripuangi. Iya rega narekopura ni mujama jama-jama mak dakwai pura no mak dakwa atong-tong kusimare lodoan rifongallahu ta'ala. Artinya apa? Setiap selesai satu pekerjaan, jangan berhenti pada pekerjaan itu, upayakan buat lagi pekerjaannya lain. Nekia engkase di tafsirena pangulutta Abdullah ibnu Abbas sahabatna nabita. Pangulutta Abdullah ibnu Abbas sahabatna nabita. Riwatunna na tafsirei iya hedendre ayae maka dakupura ni mujama se die jama-jamang se die palawang atong-tong ko jame jama-jama lengi. Na betuangi pangulutta Abdullah ibnu Abbas sahabatna nabita makedai fa idza farakta min salatika fansab. Betuanna narekopura ni mujama sempajamu fansab. Betuanna balik fit du'a wasalhu hajataka atong-tong komarel lodoan rifongallahu ta'ala. Maka de pangulutta Abdullah ibnu Abbas sahabat na nabita akatana ya hedendre ayae maka da kupure mujama se dia jama-jamang atong-tong ko jama-jama lenge mak jello iri makedanna aku pura ni mujama sempajamu atong-tong komarelo doan ripuamu. Bila engkau telah selesai salat maka bersungguh-sungguhlah berdoa kepada Allah. Taparajai ka dampeng maka sarak ka rokapang nareko engka makeda dek gaga dalelena dek gaga dasarna baca pak doa ngerimon risempajang maka sarak ka rokapang nareko makeda ka ia tula potau mak bicara makuero dua mitu kemungkinan sabak nak bicara makuro aga yaro nareko de nama kurap bacana nulle sale bacana aga sabakna nasabak manasatoha patafsirena sahabatna nabita pangulutta Abdullah ibnu Abbas nayro pangulutta Abdullah ibnu Abbas diberi gelar ni'matur jamanul Quran, sahabat yang paling baik menafsirkan Al-Quran. Mengaku sininna sahabai mengenai carana pangulutta Abdullah ibnu Abbas tafsirewi akorange. Nah ternyata fa idza farakta fansab. Nah betuangi pangulutta Abdullah ibnu Abbas
maka da kupuran ni mujama se dia jama-jama atau ngetonga kok jamai jama-jama lenge na betuangi maka da fa idza farakta min salatika balik fit doa nareko pura ni mujama sempajange atau ngetonga komarello doang. Ini menunjukkan setelah salat dianjurkan untuk baca doa. Ya apa naji apa kata saya saja seleta purana mak beres seleta palupe nah tabaraje kak dampeng ia pribadi berusaha berbaik sangka yakin nga baca muaropak doange nekiana cidami tabaraje kak dampeng berusaha berbaik sangka tapi samana dek meto kafa agak sabakna mohon maaf engka salah set di masjid aja na urampe asenaya romasiji ena sabak te sengamai pura kak mapangaji di masjid ero kebetulan ia ro ibicarai pak doangen selesai ki mapangaji ibuka sesi tanya jawab tiba-tiba engka salah set di jamaah nareko utanga i malololomu pa umurukna nakak limanna nainapa makutana maka de ustaz de nana perlu ki baca pak doanga aku pura ki mas sempajang maka daka aga sabakna maka de ia tu sempajange liset napak doanga upakulingi ia tu sempajange liset na pak doanga sininna anuria perluange ripuange sudah terwakili dalam doa di dalam salat narima kuana naritu dek nana perlu ki marelo doa kupura ki mas sempajang tapi kupura ki mas sempajang taniana wetunna pak doange nekia wetunna manisi kiri karenanya ada namanya zikir setelah salat tania pak doange imon di sempajang nasaba batena makutana akalen napake oleh karenanya ibali akaletoi maraga carana kebetulan iya rawatue wetuku mapangaji engkase di bosara nataro panitia rioloku na ternyata liset na ya robosarae engka barongkona gangkana utanaing makadaka aku pura ki manre barongko dek garo nawet dingi manre sanggara nah sabab makutana akalengi oleh karenanya ibali akaletoi maka daka kupura ki manre barongko dek garo nawet dingi manre sanggara nah bali maka dawet di mua ustaz maka daka manang kawat ding nah pada mua oti barongkoe oti muto sanggarae oti muto oleh karenanya kupurani manre barongko dek nawat dingi manre sanggara nah sabab pada oti ternyata nabali makeda si salah rasana ustaz makeda kak makutoni tu pak doange doa di dalam salat doa tapi doa setelah salat juga doa tapi kupura ki mas sempajang baca muki pak doange nah sabab si salah rasana pertanyaan engka metoga ro dasarna ya ro baca pak doange imon ri sempajang pape balinna engka salah satunya ayat Al-Quran ia nahi ibacai fa idza farakta fansab aku purai mujama se dia jama-jama atau ngetonga kok jama-jama lenge na betuangi mi panguluta Abdullah ibnu Abbas sahabat na Nabi tamakeda fa idza farakta min salatika balik fit doa nareko pura komas sempajang atau ngetonga komarello doang kemudian engka hak desekna Nabi tarampe engka hak desekna Nabi tarampe dan ini hadis sahih engka sahabat lomakutana ri Nabi tamakeda ya Rasulullah ayyud du'ai asma' surona Allah Ta'ala
tega ropak doang kaminan naing kalinga fongallahu ta'ala. Maka dari Nabi ta jaufal lailil akhir wa duburas salawatil maktuba. Maka dari Nabi ta pak doang kaminan naing kalingai fongallahu ta'ala. Ia naritu pak doangan ritanga beni nenia pak doangan rimun rinna tungke sempajal 5 wattue. Sehingga dengan demikian tak perajai keadaan pun tak upayakan ipak dupa yahidendre ayae aku pura ki mas sempajang pura nik mas sikiri ya cueri wiwiri kadana panguluta Abdullah ibnu Abbas balik fit doa attong ki marello doa rifongallahu subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, sengaja upakase yahe nasabak samana makukwange mapamulai na kenalasa anak-anak tak yarumololoi upakulingi samana anak-anak muda tak makukwange iarode na sekolah ku pesantrengi samana mapamulai na kenalasa lasa aga yaro lasa ka coe aga sabakna na sabak tuli maca ni buka HP na buka ni Google na buka ni YouTube na buka ni Facebook mompo ni mak dupa rupangi modele na paceramai na ternyata engka modele na saisa siaji seleta na pojim macueri anu makalalenge tega ria anu makalalai anu dek na masahoro di tengah na masyarakat itu liaro na poji na coeri aga sabakna engka metowere kadana ara makeda man arada masyhuran falyakun gariban nigi tau elok marisengeng si boleh nalalo tuli makalalai berarti narekongka tuli makalalai kedona marisenget tu narekongka mana ngi monro masikiri nekia semetengangi masikiri na tuli magati mesuk marisenget tu purata bereseleng assalamualaikum tapat tetonna purata mak berejama tetonna purata mak berejama tetonna insyaallah marisenget tu anasaba tuli makalalai metona jamai betuanna si salai anu masahoroe taparajai ka adampeng kunihe parelu ki sifat parengerangi di dalam madecenge nasaba de nayamanenna anu jumpa eri YouTube de nayamanenna anu jumpa di Facebook de nayamanenna anu jumpa di internet siti najamanan ripa du pari kampota yak ketorangi andre gurutta na pak guru ki mazhab Syafi'iyah maka coeri andre gurutta Imam Syafi'i andre gurutta na pak guru ki mazhab Malikiyah maka coeri panguluta Imam Malik andre gurutta na pak guru ki mazhab Hanafiyah maka coeri andre gurutta Imam Abu Hanifah andre gurutta mazhabna Syafi'iyah mazhabna Malikiyah mazhabna Hanafiyah tapi si senna anak-anak muda tak makukwange de nana maelok mengkalingai adana andre gurutta iarone kalingai YouTube emani iarone kalingai Facebook emani gangkana mazhabna taniana Syafi'iyah taniana Malikiyah taniana Hanafiyah tapi agana mazhabna mazhab YouTubiyah dan Facebookiyah na iya nahe mak dupa makukwange samana makura-kura pangaderengi idik makukwange ritopan ritata nama kedai were kadana arae malla syaikhalahu fasyaitanu syaikhuhu nigi tau dek gaga gurunna setat tumatu mancaji gurunna upakulingi makedai were kadana topan ritata were kadana arae malla syaikhalahu fasyaitanu syaikhuhu nigi tau dek gaga gurunna setat tumatu mancaji gurunna na iya ria senge mak guru mangolome topi di topan ritai oleh karenanya dek nama gaga buka ki internet dek nama gaga buka ki YouTube
dena magaga buka ki Facebook, dena magaga ya cueri oro ceramah-ceramah engke di internet. Tetapi jauh lebih penting nareko mak guru metoki riset dia topan rita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rewo ki mitai fa idza farakta fansab. Fa idza farakta fansab. Nareko pure mujama se dia palawang atau ngetonge kok jamai palawang lengi. Ini menunjukkan ia ro agamata mengisyaratkan tidak boleh tinggal berpangku tangan. Dena wet di monroki makutu-kutu. Nasabak selesai set di jama-jamang, jama si jama-jama lengi. Ini menunjukkan Islam mengajarkan etos kerja yang tinggi, semangat kerja. Betuana selesai set di jama-jamange atau ngetong ko si jama-jama lengi. Ini menunjukkan nateangi agamata monro makutu-kutu. Terakhir, ayat terakhir dalam Alam Nashrah, wa ila rabbika farghab, nania kumitu puamu monroko makdumase. Nah kuno puamu makdumase, hanya kepada Tuhanmu lah engkau mengharap. Kuno puamu monro maminasa. Ini menunjukkan nasuroki fongallahu ta'ala makareso dengan nasabah adana makeda fa idza farakta fansab. Pure mujama se dia jama-jamang atau ngetonge kok jama-jama lengi. Ternyata na perengerangi ki si puangi makeda wa ila rabbika farghab, hanya kepada Tuhanmu lah engkau mengharap. Na kuno puamu makdumase, na kuno puamu maminasa. Aga betuan na yaro. Di sinilah pertemuan tiga hal. Tiga yaro. Satu, engkapatu usaha. Yang kedua, dibalik usaha engkapatu pak doang. Tapi nareko purani makareso, puratoni marelo doang. Yang ketiga, engkapatu tawakal mapesona ripuangi. Iya nahe wa ila rabbika farghab, hanya kepada Tuhan kita mengharap. Betuana purani makareso, purani marelo doang, iserahkan mani sepenuhna lori fongallahu subhanahu wa ta'ala. Perpaduan antara usaha, doa dan tawakal, insya Allah di sanalah akan ditemukan ketenangan dan ketenteraman. Aga sabakna prinsip tak idi tomatepe makedai masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Agi-agi na puelo fongallahu ta'ala pasti makdupai. Na agi-agi dek na puelo ipuange mustahile makdupa. Aga betuan na yaro, namu maraga bateta makareso, namu maraga lampet na pak doa ngetak tete itu yaro makdupai anu na puelo fongallahu ta'ala. Nekia pertanyaan nareko yaro makdupai anu pura napat tentu mana fongallahu ta'ala, lalu aga narogunana pak doa ngetari fongallahu ta'ala. Maka de topan ritata iya ro pak doa ngeta sitongenna hakikinna pak doa ngenge ya pangoloangi cinnata riolo arajanna fongallahu ta'ala, ya pangoloangi hajata, ya pangoloangi elokta riolo arajanna fongallahu ta'ala. Barak kuaga iya ro elokta siturui elokna puangi. Jadi pakulingi baca ki pak doangan hakikinna yaro ya pangoloangi elokta ripuangi, ya pangoloangi hajata ripuangi. Barak kuaga iya ro elokta, iya ro hajata siturui elokna puangi. Mamuare iya ro napat tentu fongallahu ta'ala. Nekia nareko pura niria pangoloang elokta, pura niria pangoloang hajata, ternyata ia rona pak dupai fongallahu ta'ala sisalai elokta kuni heri pak dupa appesonata ripuangi. Rima kedanna asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi mucece se die gau tapi ternyata liwat decen nari sesemu. Bisa jadi mupoji se die gau tapi ternyata liwat akkasolan nari sesemu. Sehingga dengan demikian agi-agi napak dupa fongallahu ta'ala iya natu madecen riseseta.
Oleh karenanya sebagai penutup, sebagai orang beriman, berdasarkan ia hedendre ayat-ayat ibacai, engka dua tugas perlu ripak dupa. Upakulingi, engka dua tugas perlu ripak dupa. Tiga yaro dua, satu, tugas ibadah. Yang kedua, tugas ubudiyah. Tugas ibadah. Yang kedua, tugas ubudiyah. Agar ia seng ibadah, ia naritu ijamai anu napuriyoe. Agar ia seng ubudiyah, ipuriyoe sininna anu najamai. Upakulingi, ya senge ibadah, ipak dupai anu napuriyoe. Sementara ubudiyah, ipuriyoe sininna anu napak dupai. Aga betuanna, selama ia ro ipak dupai anu napuriyo fongallahu ta'ala, insya Allah beribadah ki asenna. Upakulingi, naya ria senge ibadah pak kasiwiang, ia naritu ipak dupai anu napuriyoe. Selama anu napuriyo mana mua fongallahu ta'ala ripak dupa, berarti beribadah ki tu asenna. Kemudian yang kedua, ubudiyah, makiata ki ripuangi, betuanna ipurioi sininna anu napak dupai. Agi-agi napak dupa puangi, engka ki purioi, berarti engka ki tu makiata tongetongeng riolo arajanna fongallahu subhanahu wa ta'ala. Ia nahe dua telu penjelasan atau pandritata mengenai surah Al-Insyirah, yarga surah Alam Nashrah. Mudah-mudahan napak barakat manengi fongallahu subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian. Engka garomelo makutana atau langsung ni baca pak dongeng. Oke, madece ni kafang. Pak ditugam maka ilimana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.